Hallelujah. Unyada for our shame Christ as some dream encounter na encamin so amen. The pacho ene eye dakesia ene urade nyankopon aye de ama me no miru se yin faso ne yemfa nsua nasem cause ade achi abres ade achi ni nyina na bre no kwa na ekon ana waka na nasem mu se obeba donko a me no miru yennim tisi yete ho a na yesua asem na yede aboaboa ye ho eno membeboa me no miru amen. Waka na nasem mu se wonim difo nsua na ne nim die no so nti na ene me no miru ye ba be sua nyame asem na sidi dikan menye osofo efrem Foster Prince Frimpong menye osofo na me yogidi ni se de wo so ye wagi nyankopon adi no wagi nyame adi me yo Kristo ni enti ene sese me no mienu yesua se wo so ma ho kwan a ewurade no obefa wo so agi onuanom a omoyira fi se wo se nipa bebre gu ban na chi se ya na wo si kuruma wo hu de ekoso ti se wo ma ho kwan a ene ewurade nyankopon no befa wo so no wagi onuanom so a omoso omoyira nti nyame wo nhira wo no onye okese na oma wonti nsem a me no mienu ye besua yase amen. Na me pese me no mienu hwe ade kakra bi ye hwe sua ade mretia bi ewo efe ne sei me busem me mikita twi bible me busem nti me busem etimiensa Proverbs chapter 3 na uniadofo ufa bible a na yedi nkomo na semba kwa meka tro se menua papa maame abranti ababa wa wuhwe me sabre mesrew se wonni bible ni bia tobi ifisa atrodifo na dada ya che atrosem na omudi abewura asafo no mu na ados wa che emre na duru se me no mienu yesua no kore no emre na duru se me no mienu yenso ye fa asam na yesu yesua bi se ya na ebi mutu a mo fa story books no mo kan emre na duru se wo story books no gun chen fa graphics no gun chen fa story books no gun chen wiase nim de na doso fa no to so what you say fa wiase nim de na to na fa bible ne kan bi wo so kan bible no hwade egum hwe I friend say hintas me wo bible na chi enu mum ne beboa hwe wiase books ne fa ngosi ba bia wo be kan wiase nyansa na de be ma na wa dwen kodi wiase achi wo be kan na wa dwen kodi wiase achi se wo kodi wiase achi so a wa ba ya urade tamfo na wa ba ya urade tamfo enti misrew won so to bible ni bi bible no to bi na sua wonya tobi nko ade kwan be fa so de nkase wonni ade me ametie man ko school nduru ba bia me nwie say me nyanim difo ma me ni kan fa enu show to me nyanim difo so what you say ba say wo kan bible no a wonya to bible no a kwan be fa so be kan obekin kan en wonwa dodo na de wura fi say bible no kire yen say yame nkonkro ni yemboafo wura fi say wase nkonkro ni yemboafo ni nyina na say obe ma wo ho kwan say wo ma wo kwan a obe fa so no what chekiro me am no kasa menya osofo ye frame Foster Prince Frimpong menya osofo so what you say ba say wo ma wo kwan awurade so be fa wo so no wagye wo nua no moyira enti ma me papa menya osofo de say wo de hye otrim no say wo ma wo kwan a ono so be fa wo so agye afoforo de dem de besa me ka cho say bible no so tobi na kan na be boa me no mie no fi say asem no de bo wi ase asem no so nie asem no anie asem ni bi ni ba bia bia no anie eno aso na papa yi gina na odi bo me no mienu endi tobi na ususua amen. Na ansa na e kan se ye be hya ase no ye mompaye ma me no mienu ye mompaye nya ye ho nhya urade nsa ye hye woni munyam onyame no kwafo ye ka se wo so na wo kron wo atumi ni munyam ye wodia urade ye gya ye di hye hye wo nsa onyame nkonkron waka ne wasem se wo ne ye nkyerɛkyerɛfo pa wankasa be kyerɛkyerɛ ye nyame nkonkron wankasa bibie ya dwembe ma asem no mu ntiase be ma asem no mu nimdie ye se nyema nyina kwa wi ya wonko a no mfra ye mfa wasede ni urade waka ne wasem mu se urade wankasa na wo twe akra ma wo ho mempa ye bone se abraye video urade fa video yi so nipa biara wo de ni behwe video urade ma wo gya eni akire wankasa fa videos na twa akra ma wo ho ne se nyema nyina wie pe nyina de yiyi ni na se ne nkamfo be ma wo ne se dane du ne se urade pie wa henie mu a nko a no mfna ye nwane abraye nim bebi a ye ko ne mu bi nyina de yiyi ni na se ne nkamfo abehia wudi nkronkron no ye da wase hye wani munyam we na urade Yesu Kristo Nazareth ni di mu wadom nti amen amen. Uriadofo nyame onsan hira obio se de medi kan ni yesua de ewo Proverbs chapter 3
twi ni se mebusem itremiensa na tifi asa no se onyankopon hu suro ni nyansa mu mfaso onyankopon hu suro ni nyansa mu mfaso se wo hwese de mesi kan twi ni kura na me nyade wo twi kan de wo se wo hunu no mbese ma hunu se mi ko suku nuru ba bia na mum adom bi na asom so se wo so ma ho kwan sa adom na eso so na be so wo so bi enti nka se wuntimi nkenkan nti wuntimi nto meka na se wuntimi nkenkan nti wunto bible no to na se wo tonko ade akwan be fa so obekan no enwanwa wo de so bi hwe fagidie to anamon fagidie to bible ne se wo so obekan ne se wunhunu nyame tumi a nyame wo hira no ntina nim kiro amen e ba cho ye hya se akan wo se meba ma wura mfiri memra na ma wakoma ni memra nsem so wase me ba ma wura mfiri memra ye wo mra nsem a ye na wura di nyankopon di gya yen eno ne bible no eno ne abrabotene ne so what you say eno ne abrabotene ne onza tv ase wase nyankopon hu suro na bible kuro ya san be ka kire wase nyansam fiti ase ne nyamsuro ndiro ka kire yese menumie ni yehwehwe na henie ne tire ne kane na nka dia kai menumie no dia atwa ye ho hye nka de be ka ye ho bas ya hwehwe but na de wase menumie ni yehwehwe ne mransam no na yensua wase ma wakoma wase na ma wakoma ni me mransam achi ma wakoma ni me mransam achi ma wakoma eni me mransam achi ma me papa mransam bain na papa yika sa wo hwe tu no a wase efri se onyinkere ni nkwa fie ni asomdwie na eda edibeka wo ho amen sa na midika ka kire no enti wankasa so to bible ni bi ne sua wo hwe tu no wase efri se onyinkere eni nkwa mfie ni eni asomdwie ena odibeka wo ho se wodi nyankopon mransem no to wakoma so a se de odi mransem no maaye no se wodi sa mransem no to wakoma so a u beye meka ne se bibie ni ho ma u beye na sase so wuntimi nye mame ne umienu ye mo sa mransem yi tofa na ye nhwade o se mransem no ye du basa wo kan bible na bible no so abekire wo se utimi ye mu mienu a wodi mransem no so so what you say se witimi ye mu mienu a wadi mransam no so na ade mienu na wo beye no so na aye diama menu mienu wasasi so sa ade mienu na ye beye no ana aye diama menu mienu e wasasi so sa ade na ya anye so no eno so ntina ne atrodifo e dada yen atrodifo de enema bia ense ne mfata be wura safo no mu ene wo ti asafo mu kura na se osofo no meka ne se won ka sempa bi nkyira wo demo wo de ma me no bi onu yenhwade wo Proverbs yenhwade wo Matthew chapter 22 yenhwade Matthew chapter 22 verse 34 wasi odo etifi asem wasi odo ni mra a edikan odo ni mra a edikan mekan wase na Farisifo no ti se watua sudukiafo no ano no okuhia faako na won mu baako a woye mranimfo bisa no diso no hwe se okyerɛkyerɛfo mranu mu kese ne de wo hen hwade o omo di kobisa Yesu Kristo okoso na hwe no oye mrani obi a wonimra meka no se obi okyerɛkyerɛ mra se what you say oye mranimfo aninche se wiase nim dia hye ne ma so hu de bitiri wo kwakoso Yesu ahwe na wase okyerɛkyerɛfo mranu mu kese ne de wo hen mranu mu kese sa mransem du na Yesu Kristo de ma me no mienu ne na wura de Nyankopɔn de fa Moses de ma ye no wase mransem no mu kese ne de wo hen na sa mransem mu kese so na wuntimi nye eno na edi ma wo ene wote wono ma wo se o mintimi nye sei de ka bibia wonji ni no eno sa mransem na wonni no ntia
na ma yenhwe asama Yesu Kristo ka kire no amen na wose no se do wawurade wunyankopon wakoma nyina mu ene wokra nyina mu ne wadwe nyina mu eno ne baako yeni mranu mu kese ne de edikan mransem duna ye na wurade Yesu Kristo di ma ye no wose yeni mu kese da wurade wunyankopon wakoma nyina wadwe nyina wokra nyina fa dono woso se wonye sawadi ase woso se dabi wonye de ntina wo se wonye ma me nkyere wade kronti a wo se wonye so wo se wo se wo ye Kristo ni nyamesuro ni umu nyamesuro ba ko kra ni umu wo Kristo sum ni nyina nyamesuro ba ko kra ni umu endi se wo kwa so dem a enkyere na wo sofo ne de ma wo hunu se enkyere ne ya na se enye efiri se wo hom ne nti umu sawadi ase se wo hom ne ti umu a wo hom ne ntimi ma wo nye bone sawadi ase wo hom ne ntimi ma wo nye bone se wo ti ba bia bone wa wo hom be ka che se maame papa me nua be ma me nua ba bia wo ti enye sore ko but enam se wo ma wo kwa ma wo hom ne metena wo mu nti no wo so wo nye ana wo ti asafo na wo ko bi se wo frɛ wo se wo ye Kristo me kan se wo kwa asore wo ye asore kwani sawadi ase wo ma wo kwan wo fa wadwen pa se bia wo firi akoma mu aye dabi nya wakoma pa na wo de se wakoma pa nga wo ntana sasi so e make Awurade mistakes sasam ne de ehu papa ka wo ntana sasi so kan twetwe Awurade ne mfomfo a waye nka wo ntana sasi so nka de wo ka no nka wo sofo be ka kire wo se maame enwire hye wuti so no yifiri so nka wo nka kire sofo no se wonim de wo ka but enam se wo mfa wakoma nye nyina nti no wonim na wonye wadwen se wo hia na ye kaso a wonji ni ye ka wonji ni se wati ase wose Yesu Kristo se ne se do wawurade Nyankopon wase fa wakoma nyina mu ni wokra nyina mu ni wadwen nyina mu ye ni mmara ne mu kese a edikan ye ni mmara ne mu kese edikan na mmaransam no krama memisa wo se wudi so de mmaransam no de ye adwuma satema afa ne sei osikani na okobisa Yesu Kristo se ede na menye ne manya dankwa no Yesu ka kye ne se woni mmaransam no wose mefiti mmaransam no so na mefiti mmofra se na madi mmaransam no so bepem sabre na Yesu ka kye ne se waya de mo Bible say Yesu Kristo ni je ni huye se watima kasa asem no watima di mmaransam no so na ni je ne ho nanso akana de baako se koton kwahunya de nyina na fama hiafo ne bedi machi papa ne se afena papa ni mini mo asesa ye hiafo ye hiafo da sorry wasi ye yadefo sorry wasi ye yadefo ye sikafo chawati ase wasi ye sikafo ye sikafo ye hunya de odoso ahunya de nti wontimi nkɔ heaven ahantanti wontimi nkɔ heaven wiase nim de nti wontimi nkɔ heaven me na me ka kirew on se adwuma wo wura mu sesie yi se adwuma ba ko pe ya wo ye nti wo se wo ne me ka ne se ya na ye ka bibi se wo ne woga se what ya se wo su ni pa bi mada wo ma me no papa nja wo ye kasa wo ho a wo na me ka ne se wo na wo hwefie wo na wo toma efiefu onya bi di nti no ene wo pegya wo beti de nti a wo mfa wakoma no Awurade ni wo mu nyansa nti wo adwe mu nyansa ni wo mu meka se nyansa ni mu anya se medi watemu wo se de wonni nyansa ni nim Kristo je wonni mu ama menka kire me nua dofo wo mfa wadwe ne wakoma nyina ene wo kra nyina ndo Awurade wo Nyankopon se wado ne sa enka wo nya de wo yi wo bedura bochire abrochire ha wo beduru hai ana sese wo se wonti twi abra na wo firi Ghana so ka twi minim akobia okodi America bosome miensa pe obeduru Ghana na ohun se kwakwa dobi nam wiem hwe ne maame din hello mommy is this what we call akrantie na maame se wuni so wo kwa America ko di now na
bosome miensa no frɛ kwakwa do bi akrante is it akrante o to them wiem te what ase ye de yadwen ani ye bibie di wiase ne nim de achi wiase ne na fefe de achi abra bible no so aka kire se wiase ne na fefe de atwam na se wo do wiase a uye nyankopon tamfo wa wo do wiase no wo gira ho ma onyankopon tamfo se what ase bible na ngasa be ka kire wo se wo nya wiase sika nyina na se wo hwere won kwanfa so bai ne wanya adentira won fa wakoma na okra na wadwen na wo bibia no awurade onhwehwe awurade wasenka me no mienu ye nhwehwe na hini ne tene ne kane na nkade akai wo de beka ye ho enso na wo maame wo kire wo sika pe meboa mimi say me maame wan kire me obie no wo kire me Yesu Kristo obie ne wo kire me Yesu Kristo ko pem se menyini ye kopem se mianka se menyini ye se wati ase de kire me ni sika pe de kire me ni se kopɛ sika na kopɛ ma se wonni mu ama menka nkire wo enti se wonni mu a emere na awie du se ene ye sitire ne ye si no kura so ne ye ka mekani dam se wonni wo mfa wakoma ene o ka no wo wadwe nyina no awurade a wodi agoro o Kristo sumu every enam se wonni wo mfa wadwe nyina anye ye ntino kwa ma memfa bibi nya example nkire wo on se abrante na wabese wo pɛ no ababa wa brantie na wabese wo pɛ na wose obewa wo no enam se wo do abrantie ne nti o timi sori firi wo fie kusi abrantie ne niema wo de wo ho koma no abra wonya nye wo ho ade se wati ase die nti a wo do no nti wo tewa na wo dwe ne ho it is nka me no mienu se wo do Christ wo do ye na Awurade Nyankopɔn wo do na asem no a nka wo beye de wo ka kire wo no nka wo sofo etu fu say wasum na wo bɔ 25 no ababa wa wasum na wo bɔ 1000 no yifiri mu nka wo beyi ka wo bedwane firi Nyankopɔn bu fu hye wo na eba ne ho se woni mama men ka kire wo satimo na asem wo ya me dese na me kan na me yema hyeme satimo na Yohane gina efe ne say Yohane gina ensuo no ho ba su no na wo tie mu no na ni pepu ba no wo se enkurutia ma hwan na ka kire mo se mu nwani firi Awurade abufu hye wo no ho e ka bo dwane afiri Awurade abufu hye wo na eba no se wonnim de ebetoa wo se fa wadwen wakoma wo kra no wo bibia do Awurade wo Nyankopɔn enso ne ye de yadwen ye kra ye nipadua ye bibia do wiase ne mu niema wiase ne mu niema ka ana obi akoma di akire obi timi ka sese ne menya ka na mebu me pe se wati ase ye ni do ma ye nia ni nia yare da ho pa na sika na da bank se wati ase ni nia yare da ho na sika na da bank na ni wura fi se sika na nyame na boa na ne nsa kan ye se wati ase ni wura fi ene Kristo ni odoma ni nia ene wodo ayira wa Kristo sumu na Bible so be ka kire wo se okay nka Proverbs was say odo katamfunsuo nyinara so odo katamfunsuo se wodo obi amame se oye obi bi kra wo hu enso na ya Kristofo ye ni odo ma ye ho ye ni wodo ba kokra ma ye ho na ye hwe asema Yesu Kristo san ka kire ni bio friends me ka free 22:39 was say na de etoso mienu te se eno de etoso mienu ete se eno was say do yonko se wo ho do yonko se wo ho weni mransem mienu ase utibi di sa mransem wie mienu so a 8 na kan wa for feeling ni nyina hallelujah se utibi di sa mransem mienu so a 8 na kan wa for feeling ni nyina why ye de so Awurade ni na me ye hade wo kan 40 na wose mransem mienu na adifo me ba jo me ba wose mransem mienu so na mra no ni adifo no nyina sie hallelujah sa wo hwe sa mransem mienu ya eno na edimu sa wati ase sa mransem mienu yo obisa ne se mra ne mu kese ne de he no si do Awurade Onyankopɔn wakoma nyina
wo kra wadwe nyina ana obeye se de toso mienu spa eso ene ododo awurade wo nyankopon wo se do wo yonko se wo hu hallelujah da wo yonko se wo hu ma mimi se wo odo ohun se woni odo nti afia woti nwaya aka mimi se me kai satema na menye o Kristo ni na ene se me tenase na me bon kontin ntwe mani hwe machia na me bisa me questions bebre na me bisa me questions bebre so what you say dokwa pa dokwa ni adin kan ni adin fu bi se ka me wuya na ka me wukwa na ka me wukwa na nshira nyame se na me da so ti ase na me ne wo ye kasa enti ma me papa se wo do wo nua wo nya ne bone da wo do wo nua wo nya ne bone da enso na me no mie ni ye ni wodo odo afiri me no mie no ko na de ma me no mie ni ye ntwinsi wodo no so yen twinsi wodo no so na yen hwa de se wo do wo nua on se wo ye adwuma mu panyini enso se onam se wo ni wodo nti no wo se wo na wo ye boss wo adwuma mu ho wo na adwuma no ye wo dia ana wo time wo omo hye wase nani bosomi no so a wow ye di sika ne besi wo so no na wase atiti sika no so odo no we ni wodo we eni wodo odo na yese fa do yonko sa wo ho no enti eni sa wo sika okay wo sika ade na wanti so anche obi hallelujah ade na wanti wo sika no anche amfa anche obi so what you say was adwuma na ye dia ma wo say wo so nka fa boa foforo no fa boa foforo no abosomi so sika na ye dia ma wo no na watiti sika na asha obotom na no wo get ke say wo na wo yire wo na wo get na ekodie on se woni wo donti wafa wo yire chi abrantie a wo hwe me papa wo hwe me on se woni wo donti unno wuntimi no wo yire wuntimi no so what you say wonni ti mama wo yonko so yonko kwa ahokyire mu a wonni ti mama no eno na ye bere wa Kristofo ene ye ade kese papa so ba jama hanoma me se wonam krum na wo hia wo yonko tuntum ni a meka ne se onipa wo ye tuntum ni din se oh hello nka African ka wo ba chia no ohun se wo ba mami wa yisi ohun se wo ba no ka ne nyesi fam obetima hwe fam sa akọ benzo obetwam obu wonu ma sa wo furu train na me se odono sa wo furu train ya train a wuti mu no wo ye tuntum ni a wuti obehu se honum chance wo asen ko tena seat wo asen ko tena se ba wo ye tuntum ni ne de onum se bia we bisa na sem onum se obekasa no se bia wo pem emwa se wa de se onum se wo pemwa ndi ne obetwam kura ko tena ba bi obetwam kura na okọ what you say oda me no mienu ye ninti ana wo so a wo hwe me abranti ababawa se wo oda on se company na wo ye adwuma bo wo wie mu niema ba fie on se wo wie company mu niema ba fie niema wo kira wo kwa na wo afa bibi kitwa bi na de ba fie wo se wo we me friend say me company wo bintimi nto abra company ni ma ho kwan wo ankasa wo ya wo ese company eso mu a ye be yi wadi but wonni wo do wonni tima so what you say wonni wo do wonni tima ema adwuma wura no se wo boka wo se wo moka wo mfa wo je wonnim ni se bosomi aso na waje wo sika so what you say bosomi aso na waje wo sika no so kra wo gia o mfa ho ya de pa bia wo ma sem na de koye nsa na wo de koye enti wo gu company no emfa wo je ntia wonni wo do to what you say wonni wo do wose do yo yonko sa wo hu enti se nka ye wanka sa wadwuma na wo ya ma mimi sa percent nka ba yesa enti se wanka sa wadwuma na wo ya enti nka obase sa nema na ya wo kwa wo wia begu fie no obase sa de ache adenti na company no wura no wansi sa bi mfa ma wo se fa kofie adenti na wono amfa mfiri ne pem ya amfa ma wo se de na wo wia usu ya Kristo nyi edru kwasi ada na wakotena so dem yemwamo Yesu yemwamo mi tize wona efa ne say gungunkuru nyame wo hu mobo amen o hu mobo pa sa unse wonni wo donti sa wo do awurade a wo besuro no sa wo do awurade a wo besuro no sa wo do wonni a wo nyere bone hallelujah
se wo do wunya wunyina bonten ka no le ho asem on se fia wutim ye atu din konkonsani on se atu din konkonsani dientia e dienti ne atu din konkonsani ni nyina ne se wuni odo wuni tima emma wunia amen kan kire wo se do wo yonko sa wo hu adentina wo de okukọ mu nsam wuyi megwa bonten ma yem papa na wuti obi dia na wo de kọ adentina wo de wuni wukunu ensem emetwa bonten ne muti obi dia na pua na woka ma me hweye na awrade abufu ama wo so menua beba menua ba wo hwe me hweye na awrade abufu ama wo so hwe me ade ehu ene se awrade abufu beba wo so ya hwe de odi yesu de mi Gomoria na ya hwe de odi ye no wabre no wapenso eya abufu o na ya hwe de odi ye Adam eya abufu o ya hwe de odi ye ma se ne me se na no me yire kwa aware so sorry me yire kwa awo so oh ma me suin na me hu bi da me yire kwa wo me suin eye de abufu o nyame nyankopon abufuom na odi kan asasem se wo ba wati nyame abufuom na odi kan asasem no enso na je nsuro nyame enti de ensane de mfata na edi akire akonkonsasem akesesem on se wonni wodoma wonyanti wuku na gisika on se wonni wodoma wonyanti ewiase ajapade ne wadwengo se wati ase na Bible so abeka kire se wiase na efrese na fefe de etwam Solomon beka kire se wiase mu niema nyina ya huhude wo sika chen Solomon se wodi wo a wodi wo chen Solomon se wonya bia wonya bi chen Solomon enso na wo se ni nyina ya huhude te wonni ma wo se ya huhude enti ma me papa be bia wo se san wadwen se san wo ti bia wo mu na mrase mienu no wonya nye ho adwuma ba kokora wonya nye na obeye mienu mrase mienu no wonya nye momiemfa wodo momiemfa kroje ne ntinase hwe ma menka asem ba koncha Brian ye na awrade Yesu Kristo o jasiafo no ho no wose montina ha kopem se won konkron ne baba muso na se won konkron ne ba muso a mo baye madansefo so what just mo baye madansefo na mebisa wo se eni se Yesu Kristo koye no ana nkrofo di ntokwa na bubo nka na me no mienu nka ya Kristofo nka ye benya asem na Yesu se omo koye no ana omo offense Yesu Kristo koye no ana omo tam offense omo tintano omo hu we twitwa ne yonku nanti we yi ne yonku maya nka na me no mienu ye nti ha tawti ase ayi bi nyina ye odo omo di odo ne tenase omo di odo se wo odo ma wonua wonkuro onse sika nti enam se wonni odo nti wuku ma me akwaji sika wonsuro nyame wonfa wadwe ne woka no wo bibia no awurade nyesa why ne saka wonku ma me nye eye wiase afefeti o eye wiase afefete se wo ba brochira akura de ene meka ne se wanhwe ade ense ne de mfata ene wonnam akromu a me se mrantie trouser hyehyɛ wo me ma hye bi sa trouser we ma hye bi ne se nkama nhyiranka awurade din hallelujah sa me ma gye a se awurade anhu me moba nka me nim se na otamfo de me ye niema ense ne mfata na me hyehyɛ niema ense ne mfata what you say ene wo sia abrante a me se entale a hye ni nyina tete enso wo se aye function enam se won suro awurade nti so what you say on kotena so dem ne yetie wo ya kire no dabi o man ho kwan wo sia ma so kan nye wo ne kan nyame asema wo se minita so what you say wo se minimre woni mre manyame asem but o mre man sanom o mre ma daman o mre ma krono o mre ma awudie o mre ma konkonsa anytime so ya se sika drake se na ya gina sa asiso me se minim broni bia o krum house o ko Ghana ono broni minim no wo de minim no mi ankasa mani tua no wo se o ko Ghana me hwe broni ne ka wo yusu no krum ha no ma ka no kra no se wo to no mono a me fan se wo nto mudu be 5,000 euros na wo no ko Ghana na wo hunu Africa ni opese wo boa no nipa young boy wo so nya nduru be se 20 mpu obi san se na me ba no me kona me ba bi ode na me famla wo se wo ya bre me ka broni ne se ka kwa ne boy no
ohwe ni internet na ono kan sika na account mu kra wontimi nto akra wonya nu 20 years so what you say ene yesiso a ye kire mofra no sika cars ewiase afefe de eni ma de be hye honam so what you say eno mu na ye gin ensema bible ni ka kire de ya togu wo ma me ankire papa ankire na wo so nyini ye no ma wo kwa ma je nkire so what you say no ya to no nyina togu wasi do yonku sa wo ho ndi sa wo do yonku a o se wo nua kra wo tifie wo ne nkasa wo ne nkasa ma ye bia jai oh ewrade hu mi mo po me ma ye bia jai me ani edin ma ye bia jai de wo ye no kra de me hu ne se su a wo de wo nduru ba bia yesen ka wo de ne sa abrei wo betie me nsema me kan wo betie nsema me kan ne se wo de wadwen no akoma dias asem na chia papa no wo sensen soro no bagyew ye ne ewrade Yesu Kristo no bagyew fi se wo se won de wonsam ne mransem mienu no se wotimi for Felix amransem mienu ya mransem du no wadi so dedikan wase dedikan do ewrade wo Nyankopon do ewrade wo Nyankopon wakoma nyina wo kra nyina wadwen nyina mu ne se wotimi ye wo ya eno na ye be frɛ wo ewrade ba ne se wo wia unwie yo do yonko se wo ho e chi sa atale a hyemin se me de atale ne be mawo na se me ntete no a ense se me tete no o de me se me bia me sha atale no na se me ntete no a wo se me de mawo ense se me tete na me de mawo sa na be se me kire se what you say se de wo ho se wo ho ye finti wo ko dwale no sa na tie so what you say o se trans na bi sa wo se de nti kra na wo dwale ugale se wuyi ne mafie firi ni padua ne mu adentina wontina se na wuyi akono bone firi ni padua ne mu adentina wontina se na wuyi adwaman firi ni padua ne mu adentina wontina se na wuyi akohwisam emfiri ni padua ne mu atrosam ene ye nsuro nyame nti ye di atoro gi nyame oh hallelujah ene sa wokɔ aso dem a obi aduane obedi nti wo di atrakese atrosam akese no wo die so what you say won suro nyame suro ni mu so what you say ano odi atro edi dan nyame ma adwene odi se nyame nkrofo ne sa wo yesa nipa we bi dia nyame wo hu mobo amen so what you say oh se wo koye mangana obi bedi ahenie keke ube ye nana ube ye because ye di wudi ade no na ma wabeti so to dia say hata no why make can say why yes wo ye nana enti umu obia so what dia say nyansa mfiti ase so ne nyamesuro nyansa mfiti ase ene nyamesuro wose nyansa tiem wo montene so na nim die mani ni so wose entiase mani ni so but wo nsuro nyame enti wo di wahenie no wo pesa wo ba wo yende da fam minim obi a wo ye osofo wo so ye friend ho nyame nipa nso wo ba gise nipa butubutu fam ye na ewrade Yesu Kristo brakra ba no wa nyesa so what you say wa nyesa se wo ti asafo bi ti se mo ma me so le firi mu dwane je wo krankwa emre na du se wo dwane tira me ka so se Bible no tobi na wo so kan ne ma ho kwan na ewrade wo mfa wo so nji wo nuanom because we Ebrahim edin papa edin ye ni wo do wo se wo do katamfo nsuo nyina so se wo do wo nua na wo ye wate a be din wo be kɔ ne nkyɛn ma me papa ade a wo de ye mi me hu ni se enye nti be ya menye bio so hu o mate wo ene menye bio fefefe but esa se wo no ntino wo ye se wo ye Kristo ntino Bible chese ye nka no kore nti wo kase na nim se ade o ye wanye ne ye na wo kɔ wo bofu enam se wo no nti wo bofu wo dru fie wa na wo suma si na no ade a wo ye me no se wo na wo ye ne bie wa hwade o wo se wo kwa che ne nua na odo no but one tenase andwene se kwan ben na memfa so nko kano edi wo do be ba me ne ntem kwan ben na memfa so nko ne nko kasa odo wo me ne mienu ntem le betena ho wandwene sa na wo kono sparking machine no wadi ka sparking machine dada ana wono so pesa nipa na wo kɔ kasa na chere sparking machine no na mo mienu mfansi ani o mo mienu o mfansi ani che what you say
we eyodo ene se wo hwa media brochi akra dem se medwen ho ana ebo adwen ntiase so moma yesa kira ya adwen na ye mre ye ho ase if the bible na kire yense di wo mane ho so no obebre na ase senka ye mia enka me ne wa ka me bre me ho ase na awurade amma me so if se o me ma ho so koduru baabi na se papa de dwiri ne nyina gufo wa ho ya hwe me ka ne se hwe obi a o wa ho nyade o wo sika a emfre awurade se duro se ne ho kire no a wo hu se ne ye ne nibere ya mbre na ase nyame abre na ase wo man ho so preko penti wa branase be se nyame hya ase se wo fefe wo a se nyame hya ase se wo bre was like o ma wo so a ma me papa wiase nyina be hu efise nanim onyam be di wachi moma ye ho kwan moma ye nsuro awurade moma ye no do ye ho asema me kan minim se obi be ka se me kika na sum obi ka se akwane didi amen but me mfa me ho me ka no kra na akere ma me gira se fa usika ma me nya wo ka za me pe be pe won kwaje wo kra wo hiame o kra wo hiame se woni mo a wo se ye no ye ho ye no do ye ho do wo yonko sa wo ho se wo ankasa do wo yonko esa wo ho se wo do wo nua wo ahwe kwan a wo dam sui wo de hwe kwan a wo nam sui hwe wo ankasa kra wa brabo wo nipadua no kra wo no no sa wo je se nipadua no wo no no wo hu se de wo si abobo wo soma brante wo hu se de wo si abobo wo soma afa wo abrante entale ahihye wo nkawe gugu nsa nkawo bia wo ntiase ana wo ahihye wo yebisa awo se yenjawo wo na kwa America bae wo na kwa Germany bae wo na kwa ene kosi wonya wiase japade nyina na wonya wo hwere wo kra nkwa ma me mfa so ben ne wo so papa mfa so ben ne wo so menia wo hwe me mfa so ben na wo benya free so ale ntina wo mra wo ase wo se do yonko sa wo ho wankasa woni padua kra wo nnoro na kampese wa do wunia so what you say se ne se we ko e fe ne se ye krum Africa ahono na meka ne se odon de nya adwuma ba akokora obetimi boni nuadua ne akuno abra bible so ka kire se se tiase a ye tiase ma ye ho adentina wo na wo bo no wo na obetimi akuno adentina wo bo anya wo na wo bo no na wo na wo kuno wo be gira wo se onyame tamfo wo be gira wo se onyame tamfo na wo betimi ni awrade adiasie wo betumi di awrade adiasie wo betimi gira papa na bufi hye wa no sa na mpese mbisa wo ti se wonni mu a ebe ye ma wo se wo be ba wo be bra wo ase fa wo do se wa koma mu wo se yemfa nyansa nkyekire yensa ho na yemfre enhunu mu se ye nua ba ni mpon no no sufre urade se wo ma wo bible mu ntiase amen ne jai wo nua ho tan no ne yi etan bia firi wo mu ne yi a feeling ka wo bia firi wo mu unno umbu obia wasasi so wonu mu obia ye ka bibia wontie ni nyina ne se wo do ni wo mu wakoma mo yesum enipa wakoma mo yesum wo prim wakoma se obi ni wo beka sa kire wa wo betie wo prim wakoma nti wakoma mo yesum na de meka me mpa ebo ne se awurade won fa video yi so na se wo ti asema se wakoma din se de kura na wo mu bunu efise wakana na se mu se wo se akoma atete akoma apro akoma apeche eno na wono asafo awurade won po on fa sa video yi so no on ma wakoma nyamre na won ti asem yase wankasa ma wo kwan na awurade won fa wo so na won ji wo nuanom so bi see do yonko sa wo hu do yonko sa wo hu do yonko sa wo hu on se wo ma me kura wo nnono onnono wo do wo ma me enka wo nkunu ngiska se wo do wo nia ba wo nkunu ngiska wo do wadamfo a onkeka ne ho nsem wo mpia ne nto amane mu se wate ase wo mpia wadamfo nto amane mu se wate ase ene ye yade a ye yen for our own interest se obi be yade amani nua de dabi we care for ourselves but for others no we don't care for others we care for ourselves alone tana samete wo do no kwa ne ho ni obi de dabi obi de dabi ni nua o tinchen de dabi enye ne maame ba no nye ne papa ba no nye je funu ba ko mu ma na me ka kire wo se ebre na wiedu
efisɛ wɔ sɛ obepie na henie mu abra me no mienu nyina yennim ɛdɔn a me no mienu nyina yennim enti siesie wo ho fa asɛm yi so sa asɛm yi sa wote asɛm ya fa asɛm yi so ne sakyera wadwen fa asɛm yi so na awurade na bra wo ho ase na awurade ne wo ma wo so fa asɛm yi so na hwehwɛ wo dɔ na kyiri kwan fa asɛm yi so na hwehwɛ nyansa kyiri kwan hwehwɛ Yesu Kristo pa asɔre bi a wo kwa ye kyerɛ wo nkwagye empensa kyerɛ ne nhwɛ ɛyɛ nkwasi asɛm empensa kyerɛ ne enkasa me kwa asɔre na me yale na ɔsɔfo ne sa me yade ntimi nya asɔre ɛde bɛy woni mo ɔsɔfo ne kokɔ mu nsɛm pa asɔre ye bɔ Yesu Kristo din wɔ mu ye kyerɛ wo nkwagye kwan ye kyerɛ wo nkwagye kwan ye hwe wadwen si nkwagye kwan so ɛno na bɛboa me no mienu ɛno na ye hwɛ ne sua efisa waka no se me ba hwɛ papa ne sua nhwɛ bɔ ne nsua asafo na wotim no sɛ wo hwɛ ne asafo no nya sɔle firi mu na anka chi amawo me no mienu ye nimo sɛ wo hwɛ enne me pia bonte ade a me hu ye me yam ahye me ta wote ase sɛ wo hwɛ bɛsɛ 2 weeks nie jama ha awia na ɛbɔ no ho na sɛ aburo na omudua no mo ye omudua aburo no enne be bia me kofa yi aburo no nyina hyehye me hu ei na dia na ba wiase na otwe mienu ha no no fa sɛ ai friends say whether ne da 35 or 38 grade to that 38 grade no ahye muro ni nyina wo kwa muro ni nyina say yellow ni nyina ahye na my wife ka kire me say yanka say yanhwe ya nasi ya wo enema bo be ye din papa enema bo be ye din ni nyina ne say ye prim yakoma so what I say ye prim yakoma say ye mpawrade asem ye prim yakoma say ye mpawrade na ne bibia ho asem asua ya twe yakoma mu ya ma wiase akata yanim ana Nyankopɔn gire akiri na waka nasem sɛ wɔse ade atete ye ne mienu ntem ene bɔne sɛ what I say nti wonni odɔ ma wo nua no wo bɛta no ɛyɛ bɔne na wo ye no wonni odɔ ma wo nua no wo bɛkunu ɛyɛ bɔne na wo ye no obitimi funu atwese kan what is sane maame obibutimi funu atwese kan obitimi de aduro go efe ne sɛ aduanim odi ama ohun se be ma no kra wo ne tire be ma no wawa na wo ne tire no enam se wo no no nti no wo de aduro ne kwaji no enam se be ma no wawa no wo no so they say one fa wo do ne ko ye nti no one ma koma ne kwan ma koma na mpe de wo no pe so they say ana wo de aduro na eye na wo de aduro ko gum no wuo on se wafeli wagye wani so na se dane duro awrade bebisa ne kra afiri wo ho se wo ho kwan se wo no abɔ no na wo kunu no obebisa wo a wo hwem no bebisa wo enne emne mrante ayaba ye kese ye ni di niema awiase na phones se wo ti krom ha wo ti Germany ha na wo fro obi se ke na me no me ti wonka chuna ka se bia ne phone ye na wo se obeto bia bre no na mento phone de phone type be na ope ka be so bia o mo bia Samsung e bia Nokia e bia Sony nanka wankasa wonto bi mfiri wakoma mma no nu okobo type okobo model na ma okobo galaxy na ma so what you say wono no wate wona ni diviase na fefe di achi obisa oba brochire what do heaven ya bra na behwe so what you say hallelujah enti ma me papa mre ne du se me no mienu ye dudo ye ho because sam ransem mienu we ransem mienu wase wo so no hwe so come 22:34 na wase wo so no hwe bisa ne se mransem no kase ne de hin wase dawurade wakoma nyina wokra nyina wadwe nyina mu ye ni mransem no mu kase edi kan ye de so mienu so wase do yonko sa wo ho wo de hwe wo ho sa wo do wo ho a o sa wo no wo ho kra nti wotimi no wo yonko so what ase wontimi no wo nua odo ne ni ho enne a Christopher ye ni odo bako mai ho ye ni odo bako mai ho na ne nyina ya trodifo no so what ase if you say wo ka sempa na kire no so aka kire se wo kwa ntie no nti wo ka no se me sofo nya nkire me nti nya no kre so what ase academy ni se me fa ne se obi abie company so obi abie company na wafa secretary so secretary ni ti computer ho enti niema ebeye company ni yedie so that say edi yedie me bre company no na oye
Se what you say. And this will be back company ni no wo genwa. O gene feso. O sere kire no. O there some company o yema company ma company ni gina. Na kire mo benya bibie di no wo ye. But in Christo sum ye ne sa. Enka me ye ne wradi Nyankopon ana aboy se ye meso no. Enti ye nyina ye adwuma ma na hye ne din kunkun ani munyam. Enso ne sense wo doni ni wonti no ye ku ye ho ye adwuma. I can't papa na adwuma. Ye ku ye ho ma companies. Se wo ko companies mu abrochira hanom. Se wo ko companies bi mu a. Mame me kan say utimu say yes ne pa ne kunu ho ye adwuma. But so bisa o kasa woni ne kan Bible wo kan mo kan some ne vertical Bible nsem a wo so wo da bi no bisa jama hakra do bisa say eh wo ye gidini. So what you say jama ne nya bisa so wo ye gidini na chese wo no nya gidini. O bisa say do gloves? Onya bisa sa question ne pe. Na say wo nya gidini. So what you say e di ntia wo doni ni ho o dona da wo ne Kristo ntem wo ni ayira. Wo kunu hu ye adwuma ma company ne chen Kristo asem no Kristo mra no wo nye. So what you say and sa ana o kan ye fe say o say me no sha say e fe say mebusem no ye sha say tre no so mebusem tre no wo say onyankopon suro enche ye di besia na e fe say enche why onyankopon ehu suro ni nyansam mfaso. So what you say o say me ba mba wo wura mfiri me mra weni mransem mienu ore yin awurade nyankopon di jaye awudi so awadi mransem duru so cause mransem ni nyina ya moamoa no sei ya moamoa mransem ni nyina sei ene hye wodonum. So what you say ti se wo ko akope e fe ne sei di wona ne wajania e hye wodonum. So what you say wo se niewu di wo e hye wodonum e se ware e hye wodonum. So what you say ni nyina e hye wodonum enso sa wodon ye ni ye twa wodon atogu awurade onwa onhu mobo na o friends on fa asemi so na wonjew. Amen. Minim say wasua bibia firi fi say me akasa mi so me kasa masua bibia firi me ka me ka cho say ye besua de ne me nya osofo e friend me Foster Prince Frimpong nya osofo me ko Pillar of Zion sorry me ko Pillar of Zion sorry e wo Germany ha bohum enti se obaso ne ye besom obetima be ne ye besom ye be kire unyame akwan ye be kire kwan na kwan e de ko nkwagem no membo ye membo hunu se enema bebre wo hono ma e mfa nko heaven if you say wase e kwan ne hwianhwia no ne kwan kase no sa kwan hwianhwia ne de ye mfa hwinko if you say ye ba ne ye mfa hwiama ndi ye mfa hwinko wase ye nhihye bibia wo so. Hallelujah. Enti awurade wo hu mobo na onte na ninkyerɛw asema meka mi se onyansafo betie na ninim de bedoso no kwase ade obepo. So what you say if you say on passam na tie wa pirim na koma awurade wo hu mobo na omie wadwim na onte na ninkyerɛw ewo ye na awurade Yesu Kristo Nazareth ni di mu wadum nti amen. Pacho ye mompae ida wase tumi ni wasafo awurade papa se wanam wasem so awurade wasem kire yen se wonsem ma wonko anu no wonfra no nkyem kwa awurade gisa abaye de wasoma no nansa awurade wasem kire yen se wonsem eyese kan ni fanu awurade wo se agwo etwitwa me mpae bone se awurade ma wogya eni ensem yachi awurade obi biara obetie video nyina be gya ne hye wonsa awurade fa video yi so na twa krama wo se so wakan wasem mu se wankasa na wo twa krama wo ho papa twa krama wo ho manyansa ne nimdie ne ntiase nya wo matia ma wo ma enti wasemase na awurade ye nyina yemfa ye ni nase ma wudin kronkron no ida wase hye woni munyam we na awurade Yesu Kristo Nazareth ne di mu wadom nti amen. Amen. Awurade onhyiraw na onya okese amen.